बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज सियासी गंद अपने नुक्ताए अरूज पर जा पहुंचा है। एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासी तारीख और हालिया सियासी तारीख की सबसे बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है, और ये जो गिरफ्तारी है इसमें कुछ बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात की एक फहरिस्त है जो कि इस सारे के सारे मामले में बिल्कुल लॉन्च कर दी गई है। इसके असरात क्या होने जा रहे हैं, ये मामला कितना ख़तरनाक है और इस मामले में कितनी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद अब से कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर, या फिर शायद ये मामला दिनों तक ना जाए, उनकी गिरफ्तारी हो जानी है। उन पर करप्शन से लेकर उन पर इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी, सियासी जो इंजीनियरिंग होती है, सियासी जोड़ तोड़ और अपने इदारे के अंदर डिसिप्लिन जो है उसकी खिलाफ वर्जी। ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इस वक्त लग चुके हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही साथ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वो भी इस वक्त पहुँच चुके हैं लाहौर, जवान पार्क गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की क्या अपडेट है, नून लीग ने अदलिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ये सारी छोटी छोटी अपडेट्स पहले, और फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी के हवाले से खबर है उस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून का जो लॉयर्स फोरम है उसने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत ऑडियो लीक्स की बुनियाद पर दायर की गई। दरखास्त में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ मुबैना गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल किया गया। दरखास्त में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। यानी नून लीग इस वक्त अदलिया मुखालिफ जो कैंपेन है, जो एक मुहिम है, उससे पीछे नहीं हट रही। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप अंदाजा करें कि इस वक्त सूरत हाल कितनी अजीब सी हो चुकी है। एक जानिब तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब के इंतखाबात की तारीख दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख देनी है गवर्नर ने। गवर्नर को इलेक्शन कमीशन ने कल मरासला भेजा। सदर मुमलिकत ने अपना मरासला रिसीव कर लिया। गवर्नर का मरासला रात गए रिसीव हुआ। अब लेम एक्सक्यूजेस किए जा रहे हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को लेटर मिल गया, लेकिन सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे हैं। और सेक्रेटरी साहब छुट्टी पे हैं। सेक्रेटरी साहब आएंगे जी मंडे को, और मंडे को आके सेक्रेटरी साहब वो लेटर जो है वो ओपन करेंगे। तो इस पे सुभान अल्लाह ही निकलता है इनकी अदाओं के ऊपर। और वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का कहना है कि सदर ने खुद ही पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। ख्वाहिश थी कि सदर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मैं मुतफ़िक़ा तारीख देते। एक बयान में इन्होंने कहा कि ख्वाहिश थी कि सदर मुमलिकत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मैं एक मुतफ़िक़ा फैसले पर आ जाते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि सदर आरिफ अलवी से रब्ता भी किया था। सदर ने खुद ही पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया, और अब क्या गवर्नर केपी से पूछें, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि उसने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इनका कहना था कि इंतजामात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, मुजव्वज़ा तारीख मैं दूंगा, अदालती फैसले के तनाजुर में जो भी दस्तयाब तारीख होगी उस पर हम इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम इलेक्शन कमीशन का लेटर रात 8 बजे मौसूल हुआ। सेक्रेटरी छुट्टी पर है, पीर के रोज आकर सेक्रेटरी जो है वो आकर ये खत खोलेगा, यानी ही विल डू दी ऑनर्स। तो इधर से आप अंदाजा करें कि ये करना क्या चाह रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब आरिफ अलवी साहब अपनी अहलिया के हमरा लाहौर पहुंचे हैं। जमान पार्क में इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है। रिहाइश उनकी जाहिर बात है सदर मुमलिकत हैं, तो 2 दिन वो बेसिकली इस वक्त इतलात आ रही हैं लाहौर रहेंगे। गवर्नर हाउस के अंदर वो रहेंगे और अहम फैसले जो हैं वो इमरान खान साहब और सदर मुमलिकत ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मंडे या ट्यूसडे को मेरी ये भी खबर आ रही है मेरे पास कि इंतखाबी जो शेड्यूल होता है इंतखाबात का पंजाब का, वो आ जाएगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा का मामला देखते ये हैं कि कितना खटाई में पड़ता है, क्योंकि यूं लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के मामले, पंजाब में भी वैसे इज्जत रास नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट से करवा लिया ना अपना सारा मामला, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामले में भी यूं लग रहा है कि मामले को बिला वजह डिले दिया जा रहा है, यानी देयर इज नो एस्केप फ्रॉम इट। आइन बड़ा वाजे है, आइन बड़ा दो टोक है, आइन इसके ऊपर कोई दूसरी राय रखता ही नहीं है, लेकिन जारी बात है गंद तो बनाना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1-1.5 हफ्ता पहले भी जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से बहुत हाई प्लेस्ड सोर्सेज ये खबर दे रहे थे। इमरान खान साहब के फोकल पर्सन है सकाफत और आर्ट्स और कल्चर के हवाले से सलमान साहब, जो कि एक बड़ा बेहतरीन बैंड है, उसके भी रूए रवा रहे, और उन्होंने भी जनरल फैज़ हमीद
حمید کی گرفتاری کے حوالے سے ایک بات کہی تھی، لیکن آبویسلی وہ ایک رومر تھا اور اس حوالے سے کچھ خبریں ان تک پہنچیں. ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ ہوگا جس کی وجہ سے یہ دھواں اٹھا. آگ ہوتی ہے تو ہی دھواں اٹھتا ہے. اب جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے خبر جو ہے وہ اس وقت سامنے آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا جائے گا. اور اس سے پہلے ایک اور خبر مارکیٹ میں لانچ کی گئی کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی فارمر چیف ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کو ادارے کی ساکھ بحال کرنی ہے تو آپ کو کچھ لوگوں کو ٹانگنا پڑے گا. ٹانگنے کا مطلب ٹانگنا نہیں ہے، مطلب انہیں ڈس اون کرنا پڑے گا، جس میں فیض اور باجوہ بھی ہیں. اب فیض کی گرفتاری کے بعد میں باجوہ کی گرفتاری پہ بھی آتا ہوں کہ باجوہ کی جو گرفتاری ہے فیض کی گرفتاری کیسے اس کی راہ ہموار بھی کر سکتی ہے. لیکن یہاں پر اسد طور ہے، اس نے ایک پوری بہت بڑی فہرست جنرل فیض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ ہے وہ دی اور کہا ہے کہ جنرل فیض حمید کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتا ہے. اور یہ اب اسد طور یہ کہہ رہا ہے. میں اس کے بعد تجزیے پہ آتا ہوں. پہلے ذرا اسد طور نے جو خبر دی ہے، ویسے یہ بندہ ظاہری بات ہے یہ جس طرح کے کام کرتا ہے اس کی وجہ سے اس تک یہ خبریں پہنچا دیتے ہیں. البتہ اس کے کام جو ہیں وہ کوئی اچھے تو نہیں ہیں، اس کی صحافت جو ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. جنرل فیض حمید ڈی جی سی رہے ISI کے جب وہ میجر جنرل تھے، پھر DG ISI بنے، پھر کور کمانڈر پشاور، پھر کور کمانڈر بہاولپور. اپریل کے اندر ابھی انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، ابھی ان کی سروس تھی. جنرل عاصم منیر کے چیف بنتے ہی انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، ان کی ارلی ریٹائرمنٹ منظور بھی ہو گئی کابینہ سے بھی. اور اب یہ اسد طور یہ بات کر رہا ہے کہ کورٹ مارشل ہوتا ہے یا سویلین ادارے کے تھرو جنرل فیض حمید کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ایک الزام ہے جی کرپشن، دوسرا الزام ہے پاکستان میں دہشت گردی سیکیورٹی معاملات کا، تیسرا پولیٹیکل انٹرونشن، اور چوتھا جو یہ الزام کوٹ کر رہا ہوں میں اسے کہ فوج میں بغاوت کی کوشش، نیٹ ورک ایک اپنا پورا بنایا. اچھا اب یہ جو الزامات ہیں ان کے اندر ابصار عالم صاحب نے بھی لکھا اور ایک پوری کرپشن کی جو داستان ہے جنرل فیض حمید کی تیار کر لی گئی ہے کہ جب یہ میجر جنرل تھے تو انہوں نے F11 میں ریڈ کر کے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان کو اٹھایا ISI اور رینجرز کے تھرو، اور ٹاپ سٹی یہ ایئرپورٹ کے قریب ہے، اور ان کے اوپر مقدمات دہشت گردی کے بنا دیے گئے. اور ابھی بھی وہ مقدمات چل رہے ہیں. لیکن ان سے کوشش یہ کی شروع میں کہ یہ اپنی جو سوسائٹی ہے وہ ان کے رشتہ داروں کے نام پہ، ان کی اہلیہ، ان کے بھائی کے نام پہ لگوا دیں. پھر اسلام آباد میں منی ایکسچینج ڈیلرز جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو ان کو اغوا کر کے ان سے تاوان وصول کرنا اور اس کے لیے ISI کو یوز کرنا، یہ الزام کی بات ہو رہی ہے. اچھا سندھ میں کہہ رہا ہے یہ کہ جنرل فیض کا ایک پورا نیٹ ورک تھا، بندے غائب ہو جاتے تھے، وہ اٹھائے جاتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو کسی کے فرنٹ مین ہوتے تھے، ان کے اوپر نظر رکھی جاتی تھی اربوں روپیہ، پھر ان سے وہ تمام تر پیسہ لے کر قومی اداروں میں نہیں اور نیشنل خزانہ جو ہوتا ہے آپ کا اس میں نہیں بلکہ اپنی جیب میں ڈال دیے جاتے تھے. بیریا ٹاؤن کراچی میں جو بہت زیادہ فائلز اٹھاتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ جس سے بہت زیادہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، بندے 100 فائلیں اٹھا لیتے ہیں تو وہ انہیں خبر مل جاتی تھی پراپرٹی ڈیلرز کے ذریعے، اور وہ بلیک منی والے لوگ ہوتے تھے انہیں یہ اٹھا لیتے تھے اور ان سے پھر یہ بھتا لیتے تھے، وہ فائلیں اپنے نام پہ لگوا لیتے تھے. وہ بندہ بھی باہر جا کے کسی کو بتانے جوگا نہیں رہتا تھا کہ جی میں جو ہوں اپنا بلیک منی ادھر پھنسا آیا ہوں، اور وہ پیسہ بھی ان کی جیب میں چلا جاتا تھا، کاغذوں میں کچھ نہیں آتا تھا. اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا کرپشن کی کیٹیگری میں ایلیگیشن ہے. پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بظاہر KP میں TTP کے لوگ بندے اٹھاتے تھے، پھر جی مقامی علماء اور ISI کے ذریعے یہ کہتے تھے ہم آپ کی نیگوسیشن کروا دیتے ہیں. امیر بندہ اٹھایا گیا، 10 کروڑ اس کا تاوان ہے، 6 کروڑ میں ہم ڈیل ڈن کرا دیتے ہیں. وہ بھی بظاہر TTP کے ہوتے تھے، وہ پیسہ بھی ان کی جیب میں جاتا تھا. چکوال میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ملک ریاض اور عارف حمید سے انہوں نے اپنا فارم ہاؤس ڈیولپ کروایا. اب سب کچھ ان کا ریڈار پہ آ چکا ہے، یہ اربوں پتی بنے. پاکستان میں دہشت گردی اور سیکیورٹی معاملات کا الزام بھی ان پر لگایا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں نئی جو دہشت گردی کی لہر ہے TTP جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ان کے جانے کے بعد جو ایکٹیو ہوئی ہے اس کے ڈاٹس کو بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے. پولیٹیکل انٹرونشن جو ہے اس میں پہلے والی پولیٹیکل انٹرونشن تو اچھی والی تھی نا، لیکن اپریل 2021 کے بعد جب اے پولیٹیکل ہونے کا ڈیسیژن کیا تو اپنے بندے ان کے تھے جن کے تھرو یہ سارا کچھ کرتے رہے، اور پشاور جا کر بھی یہ پولیٹیکل انٹرونشن کرتے رہے. PTI کو ان کا الزام یہ ہے کہ PTI کو یہ فائدہ پہنچاتے رہے. 25 مئی کے لانگ مارچ کے اندر بھی فیض نے PTI کی مدد کی اور انہیں فیض کی سپورٹ حاصل تھی. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے اسے وائلیٹ کیا، آرمی چیف کی ریس میں عمران خان کو یوز کیا، فیض حمید اس کے اندر انوالو رہا ہے. اب یہ ایک بہت بھاری بھرکم چارج شیٹ ہے. میں نے بڑے جلدی کوشش کی کہ موٹی موٹی چیزیں جو ایز اٹ از دی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ادارہ جو ہے نا وہ ان معاملات کے اندر یوں لگ رہا ہے، کیونکہ جنرل فیض حمید سے پہلے ایک اور لیفٹیننٹ
लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो हैं जनरल अमजद शोएब, वो गिरफ्तार हुए, लेकिन वो एक ऐसे केस में गिरफ्तार हुए कि वो पूरे का पूरा केस ही उठा के बाहर फेंक दिया गया, अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और ये जो बगावत उकसाने वाला ये केसेस तो केसेस होते ही नहीं है, ये आपको भी पता है। अब यहाँ पर इदारा जो है वो 100% इन मामलात के अंदर कह रहा है कि जी हम न्यूट्रल हैं, और अमजद शोएब की गिरफ्तारी हुई तो कहीं मीटिंग में एहतजाज हुआ, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। ये एक दावा एक साफी की तरफ से आया कि जो गलत करेगा उसे कानून के मुताबिक भुगतना पड़ेगा, कम से कम इदारे की हुर्मत और मुतनाज़ा करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब इदारा ये समझ रहा है कि रिटायर्ड हजरात के अगर सियासी मकासद हैं तो उनको सियासी लिहाज से डिस्कस किया जाए, और सियासी लिहाज से ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त इदारा इस पेज पे आपको नजर आ रहा है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इंस्टीट्यूशन जो है, जारी बात है कि इंस्टीट्यूशन की नजरें तो होंगी, लेकिन अगर तो किसी के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं तो वो रिटायर्ड एक बंदा है, उसके ऊपर उसकी तहकीकात आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर इदारा जो है वो बिल्कुल अपने आप को साइड पे रखता हुआ नजर आ रहा है, और नून लीग के अपने सोर्सेज इन डेवलपमेंट्स पर क्या व्यूज रखते हैं ये भी आपको पता है। तो ये सारे का सारा मामला नून लीग के बयानिए को तकवीयत पहुंचाने के लिए और इसमें इमरान खान को किस तरह से अंडरमाइन करने की कोशिशें होती हैं, ये मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त बताएगा। और इसमें बहुत से अभी मजीद जिसे आप कहते हैं ना कि पिंडोरा बॉक्स खुलेगा, और अभी पिंडोरा बॉक्स मजीद जो है वो खुलने भी हैं। तो लेट्स सी कि अब ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन इस वक्त इदारा जो है वो इन चीज़ों से खुद को डिस्टेंस बेसिकली यूं लग रहा है कि अपने आप को करना चाह रहा है। और इदारा के हवाले से ये बात कही गई कि इदारा बाज़ाब्ता तौर पर अपने मामलात जो हैं उन्हें लेके चल रहा है, और इन चीज़ों से जनरल आसिम मुनीर के लिए इस वक्त साख बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना यह है कि इस सारे मामले में किस तरह की चीज़ें होती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स हैं, और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें सियासी गंद जो है, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जिस तरह के ऑब्वियसली स्पेशली दहशतगर्द, क्योंकि ये आप देखें ना कि एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है तो उस शख्स के अंडर बहुत लंबा नेटवर्क आप बात करेंगे फिर उसमें। तो अब ये जो एक नई किस्त रिलीज हुई है, ये किस्त और ये मामला अब कहाँ पर जाकर रुकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।